Pagkadaing palad, tatay, ining sa kong swerte. Ako nag-aagong, tatay, habuan babaye. Anmarhay kaini, tatay, pumuli sa dati. Soltero ning ambon, tatay, tanong ning kamote. Kanong patay, lastima, kasadurang bebe, lastima. Utang mo sa sastre, lastima, di mo mayayaran. Sarong bangkit sa higdaan, nakadangon ako, ngunit sarong damdam sa lubak ko, katurugan, bakit kundi si mong boses sa'yo halan. Si nanay, si tatay, di ko babayaan, malakid na buot ang sa kuyang utang, si pagdaras ako nin siyang nabulan. Daw Idtong sa Gogon, ulawan pagang pag-ilmo, nang sa kuya ng dulo-kulunay, urak ka na rin pala. Dai mo na madadangog ang boses ni Lolo. Dai na niya makakanta mga pangharana. Hiling pantumina, sayang ng Bikol nun, sayang ng minukna, hinot pang panahon. Kung pinagsasayaw, kaugmang paghelon, sa banwa o sa baryo, runa kay nindi. Kabaybayunin sisiran, bulan aldaw na widihan, tanaw abot tinaw wagan, yan tapa namit biran. Para sa kabayan ng poktan, kadai ka na herak sa kunyan. Renang marasa ka, kasi mong binayaan, maray pa na makarang sa kinaan. Sa kuyang gibo, mahihiling ang pagkatao, ang pagka-Bicolano na sa kong dugo. Ako, Bicolano, Bicolano, totoo, iyo orgulyo sa mga tao, kung si isa'y ako.
aray, 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 aray. Pagkadaing palad, tatay, ining sa kong swerte. Ako nag-aagong, tatay, habuan babaye. Anmarhay kaini, tatay, pumuli sa dati. Soltero ning ambon, tatay, tanong ning kamote. Kanong bagay, lastima, kasadurang berde, lastima. Utang mo sa sastre, lastima, di mo mabayaran. Sarong bangkit sa higdaan, nakadamot ako, ngunit sarong damdam sa lubak ko, katurugan. Bakit kundi si mong boses iyong halan? Sinanay si tatay, di ko babayaan. Balakid na buot, ang sa kuyang utang. Si pagdarasa ko, ninsiyam na bulan. Daw Idtong sa Gogon, ulawang tagang pag-ilmo, nang sa kuya ng dulo kunlunay, urak ka na rin pala. Dai mo na
madadangog ang boses ni Lolo. Dainan niya makakanta mga pangharana. Hiling pantumina, sayang ang Bikol noon, sayang ang minuk na, hinot pang panahon. Kung pinagsasayaw, kaugmang paghelon, sa banwa o sa baryo, runa kay nindi. Kabaybayunin sisiran, ulan aldaw nawi. Ay, 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 aray. Aray, Ay, 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 aray. aray, Ay, 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 aray. aray, Ay, ay kamote. ay, 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 ay. ay, ay. Pagkadaing palad, tatay, ining sa kong swerte. Ako nag-aagong, tatay, habuan babaye. An marhay kaini, tatay, pumuli sa dati. Soltero ning ambon, tatay, tanong ning kamote. Kanong patay, lastima. Kasadurang berde, lastima. Utang mo sa sastre, lastima. Hindi mo mabayaran. Sarong bangkit sa higdaan, nakadangon ako, ngunit sarong damdam sa lubak ko, katurugan, bakit kundi si mong boses iyong hanan. Si nanay, si tatay, di ko babayaan. Balakid na buot, ang sa kuyang utang. Si pagdarasat ko, insiyam na bulan. Daw Idtong sa Gogon, ulawan tagang pag-ilmo, nang sa kuya ng dulok punlunay, urak ka na rin pala. Dai mo na madadangog ang boses ni Lolo. Dainan niya makakanta mga pangharana. Hiling pantumina, sayang ang Bikol noon, sayang ang minuk na, hinot pang panahon. Kung pinagsasayaw, kaugmang paghelon, sa banwa o sa baryo, runa kay nindi. Kabaybayunin sisiran, ulan aldaw nawidihan, tanaw abot tinawagan, diyan ta ka namitiran.
sa kuyang gibo, mahihiling ang pagkatao, ang pagkabikulano na sa kong dugo. Ako, Bicolano, Bicolano, totoo, iyo orgulyo sa mga tao, kung si isa'y ako.
aray, ay, 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 aray, aray, ay, 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 aray, aray, ay, kamote, ay, 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 ay. Pagkadaing palad, tatay, ining sa kong swerte. Ako nag-aagong, tatay, habuan babaye. Anmarhay kaini, tatay, pumuli sa dati. Soltero ning ambon, tatay, tanong ning kamote. Kanong patay, lastima, kasadurang berde, lastima, utang mo sa sastre, lastima, di mo mabayaran. Sarong bangkit sa higdaan, nakadangon ako, ngunit sarong damdam sa luba ko, katurugan, bakit kundi si mong boses iyong halan. Si nanay, si tatay, di ko babayaan. Balakid na buot, ang sa kuyang utang. Si pagdaras ako, ninsiyang na bulan. Daw Idtong sa tugo, ulawan tagang pag-ilmo, nang sa kuya ng dulok kunlunay, urak panalig pala. Dai mo na madadangog ang boses ni Lolo. Dai na niya makakanta mga pangharana. Hiling pantumina, sayang ang Bikol nun, sayang ang minukna, hinot pang panahon. Kung pinagsasayaw, kaugmang paghelon, sa banwa o sa baryo, runa kay hindi. Kabaybayunin sisiran, bulan aldaw nawidihan, tanaw abot tinaw wagan, dyan ta ka namitbiran. Para sa kabayan ng poktan, kadai ka naherak sa kunyan. Nenang marasaka, kasi mong binayaan, maraypan na makarang sa kinaan. Sa kuyang gibo, mahihiling ang pagkatao, ang pagkabikulano na sa kong dugo. Ako Bicolano, Bicolano, totoo, iyo orgulyo sa mga tao, kung si isa'y ako.
Marhay na aga, Bicolano sa mga yaon sa US, Canada, Australia, and Philippines. You are watching live kang webcast live kang 4th Annual James O'Brien SJ Memorial Lecture Series. Yaon po ako sa tao kang Gogon o pinag-aapod na Gogon sa English. Ninhuli sa titulo kan sa tong programa, Ano Daw Idtong sa Gogon, original Bikol music from folk to contemporary songs. Alas 10 ning aga digdi sa Naga sa Philippines, Webes, September 24, 2020. Webcasting live from the James O'Brien Conference Room. Okay, puunan po nyato giraray sa tatuyang audio video sa paagi ning pangajion kan amanyamo. Magdatong
Sa liwat, Diyos marhay na aga sa St. Dugabos. Yaon po kamo nagdadalan, naghihinanyog sa 4th Annual James O'Brien S.J. Memorial Lecture Series. Okay. Sa titulong, Ano Daw Idtong sa Gogon, Original Bikol Music from Folk to Contemporary Songs. Mala, tait nahiling po nindo ako nasa tahaw kang Gogon or sa Bikol Gogon. Na nagbo-broadcast. Pero po, hali, yaon kita digdi sa conference room kang James O'Brien SJ Library. Okay? So, tawan ta po muna ni in ora buena ang sa tuyang mga kairibanan. Magpuon po kita, of course, sa mga yaon sa Ateneo de Naga University. Puunan ta po kay Father Robert Rivera SJ, ang Samuyang University President. Asin pag-iriba pa sa laog kang university, urog ng gayo kay Ma'am Edna San Buenaventura and her staff na nagtatabang sa kuya didingon yan na padalaganon ining webinar lecture series. Of course, ang kairibanan ta po sa other parts of the world, ulog ng gayo ang sponsor, ang Ateneo de Naga University High School Batch 1966 na yaon sa United States, Canada, Australia na nagdadaralan, and those in the Philippines. Asin ang sa indang driving force behind the group is si Professor Greg Castilla. Okay? Kaibanan man niya to ngunya na aldaw si Dr. Dude Santos na nagtabang man na mapanday ang satuyang gigibuhon ngunya na aga. Asin si Mr. Ronald Rodriguez, Executive Director kang Burabod Musica. I fondly call him Bong, being being his advisor when he was AdeN SSG President in 1994. And dinhuli po kayan, magpalagos na kita, mapuon mo na ako sa pagbasa kang webinar guidelines. Okay? Number 1, this online event is open to the public with free registration. Number 2, the webinar can be accessed live via AdeN Library, that's one word, YouTube channel, and AdeN Library Facebook Live for both registered and non-registered participants and viewers. This webinar will run for 2 hours. The whole event will be recorded. For registered participants, please leave a comment like register your name, pangaran, rehistrado yaon ako, or on your preferred viewing platforms for your attendance. We highly encourage you to post your questions during the presentation. The moderator will acknowledge your questions and address them to the speakers during the open forum. E-certificates will be given to registered participants, confirmed attendance, and accomplished evaluation form. The evaluation link will be given at the end of the webinar. E-certificates will be sent through email a week after the webinar. Okay? Ngunyan po sa tuya naman basahon ang introduction na pinagsurat kang ginagalangan na profesor sa literaturang Bicol, ang sa kuya man na dating maestra, si Dr. Paz Verdades Dude Santos. Okay po, sa tuya ng basahon. Our lecture today, the annual James O'Brien S.J. Memorial Lecture Series, perpetuates the beloved American Jesuit priest's vision and advocacy, the love for Bicol culture. We, the Ateneo de Naga High School Class of 1966, launched O Bicoliana, our Golden Legacy Project, as a living memorial to him last September 2016 in recognition of his contribution in the field of cultural awareness and appreciation. In the historical and cultural heritage of the Bicol people, Father James O'Brien S.J. devotes one full chapter in Bicol folk songs in an article written by Ruben Federizon, AdeN Batch 68. Father O'Brien also includes Bicol songs in the article on the preponderance of the religious element in Bicol culture, as well as music sheets of Bicol folk songs in an appendix. During his presentations, Father Obi spoke in Bicol,
recited Arawit Dawit, and typically sang Ano Daw Idtong sa Gogon in his distinctive American twang to the delight of the Bikol audience. This is why we are sponsoring this lecture today in honor of his love for Bikol music and the Bikol culture it reflects. The move toward local culture, mother tongue-based multilingual education, and contextualization started long before the COVID-19 pandemic. For Bicol in particular, localization was most obvious in the literary field, with an unprecedented number of published books in the Bicol languages. The other arts, with a Bicol flavor, followed closely behind, especially the performing arts, film, and even painting and sculpture. Despite many efforts to boost it through competitions and cultural shows, Bicol music was unfortunately left behind. But there are many gems among Bicol songs, mostly sidelined in favor of English, Tagalog, and more recently Korean songs. Last February, the regional director of the Department of Tourism, Benji Santiago, complained of the absence of original Bicol songs in national tourism meets in Manila. Or ask a Bicolano millennial or zillennial to name an original Bicol song, and the answer is Sarong Banggi, period. It took the 2020 pandemic, with the help of the internet, to boost the effort of music artists and cultural workers for Bicol music. In Camarines Sur, Bicol Vibes, Borabod 1 Musika Songwriting Camp, Ludi Sessions, Rise Above Productions, and Struggle Records became active as umbrellas for the individuals and bands they promote. In Sorsogon, the musical collective Matugtog Kita sponsored performances online. In Albay, music videos of students spearheaded by Professor Plock Chavenia of the Bicol University. From these sessions, the Wani Project, rappers and individual YouTube and SoundCloud uploads gained some prominence on the web. Nonong Ikaranom's songs and Tunton Balagon song from Catanduanes were rediscovered and reposted. The time freed up during the lockdown brought Bicolnon to their websites to gain some familiarity with and appreciation of Bicol original music and groups. Gigs and online concerts have been launched to raise funds for causes such as PPEs for frontliners, ailing music artists, and relief goods for jobless musicians. We have noted that aside from supporting causes such as the frontliners and the environment, the buzz of activity in Bicol music is also serving to relieve stress, encourage creativity, and promote Bicol language and culture, Father O'Brien's advocacy. Father O'Brien could sing Ano Daw Idtong sa Gogon. Can you? Name me one original Bicol song that is not a folk song or Bicol cha-cha. Can you? Iyan po naghahali sa introduction na pinagsurat ni Dr. Paz Verdades Dudes Santos para sa tuyang reading of the intent of the activity. Ngunyan po, tawan tanggiya ang pag-acknowledge kang sa tuyang mga YouTube, Facebook, and Zoom viewers. We have 46,000 viewers from Facebook and 34,000 viewers from YouTube. Haliwan po sa nanindo ang mga zero. Okay. And sa Zoom, kailibanan ta po, giraraya ang yaon sa high school batch 66, US, Canada, Australia, and the Philippines. And of course, ini pong kailibanan mi sa Ateneo de Naga University sa papanginutan kan samuyang presidente si Father Robert Rivera, ni Ma'am Edna, asin iba pa. Okay, o yan po. Okay? So, ngunyan, ninhuli ta ang titulo kan sa tuyang
or tema kan sa tuyang memorial lecture series. Ano daw idtong sa Gogon? Hinanyugon niya to ang ranga, sonata, musika ni Professor Ramil Chavenia. Ano daw itong sa Gogon, bulawan, bagang paghilngon, kaso sa kuyang dulukon ay burak palanin balagon. Kaso sa kunang ikua, sarong boses nagsayuma, hare nga yayan pagkwaa, ay burak yan ni Maria. Ano daw itong sa Gogon, bulawan, bagang paghilmon, kaso sa kuyang dulukon ay burak palanin balagon. Kaso sa kuya ng kikua, sarong boses ang nagsayuma, hare nga yayan pagkwaa, ay burak yan ni Maria. Ano daw itong sa Gogon, bulawan, bagang paghilngon, kaso sa kuyang dulukon ay burak palanin balagon. Kaso sa kunang ikikua, sarong boses nagsayuma, hare nga yayan pagkwaa, ay burak yan ni Maria. Diyos mabalos Professor Ploc Ramil Chavenia. Sa indo pong nahinanyog ang kansyon, ang sonata, ang ranga, ang kantang Ano Daw Idtong sa Gogon sa iyang sadiring version and arrangement. Para sa mga day nag-aram, si Professor Ramil Chavenia, ang chairperson kang Humanities Department kang Bikol University. Urwatyan sana makakaibanan ta siya bilang saro sa mga reactors sa tuyang mga speakers para sa web seminar na ini or webinar na ini. Sa mga nabali pa sana sa to, you are watching live the 4th Annual James S.J. Memorial Lecture Series, Ano Daw Itong sa Gogon, Original Bicol Music from Folk to Contemporary Songs. Sa tuya man, i-acknowledge ang sa tuyang 46,000 51,000 viewers na. Haliw na sa po nito, mga zero. We have some heart reactions
from Haya Ramos, JC Martinez, Mickey Mall, Ivy Arimado, Camille Badong, Onesto Bermudo III, and Jane Arenas. We also have likers, Jean Salcedo, Luis Santos, Maise Meneses, Aloysius Halyores, Marnie Morano, June Pasa, Tia Estrella. We have a carry actor from Bernadette Federico. Samantalang sa YouTube, again, 34,000 viewers. Haliuna po sa nanindo ang mga zero. Okay? Padagos po kita sa satuyang webinar lecture series. Papabisto po ang satuyang mga speakers kang sarong executive director kang Burabod Musika. Alagad para sa ko saro siyang personal friend and former student, former advisee when he was AdeN USSG president way back in the 90s, no? Specifically 1994. Uya po si Mr. Ronald A. Rodriguez sa pagpabisto kan sa tong mga speakers ngunyan na aga. Salamat, Dr. Noel Volante, sa tuyang padangat na amigo. As in, gaya ng nasabi ni Dr. Noel, saro siya sa mga nagtabang sa muya ng panahon na ako Student Council President dyan sa Ateneo. My task is to introduce our two speakers today. I have to be very careful because ito pong saro sa mga i-introduce ko ngunyan during the Feb 25, 2020 Hamujong concert na inatindiran ng kadakol na tao dyan sa Robinson's Mall. Pig-introduce ko po siya as Jaime Jesus Borlongan rather than Jaime Jesus Borlagdan. So I have to make sure that this time around, I introduce him properly. Si Jim Paul po is established Bikol poet and fictionist, chalking up awards as a writer, among them the Premio Tomas Arejola for Bicol Literature and Writer of the Year in 2009. In 2015, he was named Outstanding Albayano Artist for Literature by the provincial government of Albay. Music is in the family, with uncles who are musicians by profession and siblings who are musically inclined. He started writing songs in high school and college, and as a musician, he fronts and writes music for Kriar Bathala and the Kokalag, I Am Spirit, bands distinct in their original songs written in Bicol. His songs have been performed over the radio, on the internet, in schools, and in bars. Born in Tabaco City on March 6, 1979, Jimpo studied at the Tabaco National High School and completed a degree in creative writing at the University of the Philippines in Diliman. He has authored several books, founded writers' organizations, and set up writers' workshops. His current project for music is Musikarahayan, a local music event in its third year, and Bathalana, Mantra Music Fest, an annual concert for his band Kriar Bathala. Our second speaker, meanwhile, is another good friend of mine, Joey Gianan Vargas from Virac, Catanduanes. He finished his bachelor's degree in communication arts, major in writing at the University of the Philippines, Los Baños, and later gained some units under the MA Theater Arts program and the University of the Philippines in Diliman. He taught speech, writing, and theater subjects in the university. He has given various lectures and workshops on communication, teaching, literature, music, and theater. An alumnus of the Philippine Madrigal Singers, he also mentors various choristers in the country and wrote lyrics for some musical pieces performed during significant events such as the AOV International Choral Festival, the Asia Choral Grand Prix, the National Competition for Young Artists or NAMSIA, the Cultural Center of the Philippines Golden Anniversary Celebration, among others. He has managed a number of groups and art companies and directed various concerts and festivals. Ladies and gentlemen, friends in the Ateneo community, please join me in welcoming our two speakers, Jaime Jesus Borlagdan and Joey Gianan Vargas. Thank you. Diyos Marinal daw. Pag naghapot kita kung ano ang Tanog Bicol,
naglalaog kita sa runa kan pagkasadiri o identity. Kaakuhan, kakitahan. Ang tanog, napapairaruman kan arte o sining na manunggod kan kultura, buda parte kan komunidad. Kabikolan, pagkabikol. Iyan ang sukduhan na pupurbaran kong tukaron sa aldaw na ini, na daitan ang gad pwede isuhay sa hururon manungod sa Tanog Bicol. Baguan ka boss, mauot kong giyahan ang hururon na ini sa kan kamugtakan na natitindugan kan sa kong definisyon. Ang tataramon Bicol, iyo ang kalag kan Tanog Bicol. Takulao na bagay ang impluensya kan sarong filosofiya nganit awan ki kaliwanagan buda ka linawan sa sakuyang isip ang pagsaysay ka ining sarabud-sabod na enigma na iyo ang Tanog Bicol. Ang filosofiyang iyan iyo ang manungod sa kalag bilang unod kan lambang lalang na may buhay. Ang kalag na iyo ang mismong buhay, iyo man ang sadiri. Sadiring uya sa tulang buda laman na pigaapod tang hawak o lawas. Na sa sosyedad tangunyan ining lawas, iyo ini ang nagiging basehan kan pagkasadiri. For example, tawoha o gender, edad, rasa o race, kolor kang buhok, kolor kang mata, height, weight, buda iba pa. Mahewas na siyensya ini, buda di kitang sobrang panahon para ladupon an hururon manungod dyan. Pero kukuahon ta ang esensya ngani magamit ta sa pagtaong liwana buda linaw sa pigurunan ngunyan. Ang esensya iyo ini. Ang kasadirihan dai nahihiling sa panluwas kundi sa laog. So iyan ang satuyang giyang pundasyon. Susugdigdi mo ya kung itangro sa endang konsepto ko kan Bicol noon. Nahaloy ko pig kampanya sa dahon Facebook na kung Bicolano ka, mag-Bicol ka, kaito pang Mayo 2010. Ini bilang ginibo ko ining dahon bilang pakibulig sa pagbusol kan mother tongue based multilingual education. So duman hinapot ko kung sisay an Bicolano. Sisay ining pigaapod tang Bicol non. Kung pagbabasehan ta an batas o ley, ang nakasurat duman iyo ana ang Bicol non ang citizen, iyo an may magurang na Bicol non. Inapod ko ining Bicol non sa dugo. Pwede man na sa mga inaraki sa runa na pigaapod na Bicol. Inapod ko ining Bicol non sa daga. Bicol non sinda sa panluwas o sa laugan pasana, sa ubak. Para sa ko an minabilog, an minahaman kan pagka Bicol non, iyo so Bicol non sa unod, sa laog. Dakol na mga bagay siring kan pagkamuot, pagmakulog, buda kaaraman sa kultura. Agi-agi, gawi, buda mga kaugalian na minahaman sa sarong tao, ngani maging nagkakanigong miyembro kan sarong komunidad. Buda kung igwaman na sarong lugar, kung sain ang gabos na ini nakasaray, iyo iyan ang tataramon. Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are growing. Sabi ni Rita Mae Brown. Absolutely nothing is so important for a nation's culture as its language. Sabi ni Wilhelm von Humboldt. Sa tataramon ta nabubugkos, natataluntong, nasasaray, nahihipid. Anhewas, rarom, gubot, yaman, kompleksidad, kanlangbang komunidad, nasyon o sosyedad. Kumbenyente buda nagkakanigo na ini ang maging matanos na basihan kan sarong Bicolano. Dakol akong midbid na bako Bicol noon sa dugo o sa daga. Pero pigmimidbid kung totoong mga Bicol noon mala sa pagkamuot ninda, bako sana sa kultura kundi sa mismong tataramon na Bicol. Kaya daita nanggad mahihiling sa mata ang sarong Bicol noon kundi madadangog. Kumbaga, ang totoong Bicol noon iyo sa nagbibikol. Sa Tanog Bicol lang kita. Enot sa gabos, mauot kong ilatag ang limitasyon kan pagtukar kan horuro na ini, kan Tanog Bicol. Ang pigataram kong Tanog Bicol, Bicol sound, iyo sa definitibong marka sa sarong tugtog o music. Na nagtataram na ini Bicol noon. Ang tugtog Bicol o klasiki musika na tutukaron ko iyo sa kanta
na igwang lyric buda tugtog o musika. Aram ta na igwang tugtog na warang tataramon na sa haloy na panahon pigamit o nakairiba kang katawuhan. Kasing gurang o baad nga ni mas gurang pa sa tataramon. Na igwaman na implikasyon sa tradisyon, kultura buda pagkatsadiri. Pero day ako matokar ka ining maray. Iunabi ko ugaring ang agyat sa pagsuhay kan halos daing pinagkaibang karakter. Kan tugtog buda tataramon. Sa in nagpupuon maging lengguwahe ang tugtog, no arin nagiging tugtog ang tataramon. Ang mga eksperto sa kaaraman na ini banga ang pagtubod kung arin ang nainot, tataramon o musika. Sabi kan mga researchers sa Rice's University, buda University of Maryland, ang tataramon daa sarong espesyal na klasik musika. Pagtubod naman ni Leonard Bernstein, sarong Amerikanong kompositor, na unphonetic elements, ang tanog na nabibilog pag nagasaud kita, katakod kan pagmukna ti musika. Sa sadiri niya, ang tataramon pwede maging musikal. Arog sa prosody, budaan musika sa sadiri niya man, kaya man maging poetic. O dawa nga ni mag-usip o mag-istorya sa paagi kan mga movements or lyricism. Kaya ang sarong kanta na may lyric, buda tugtog, kapot ang yaman kan duwang kinaban. Ang kinaban kan tataramon, buda ang kinaban kan musika. Digdi nahihiling taan nagasalbudan, nakamugtakan kan tataramon, buda tugtog. Pero igwang importantehon na kaibahan ang duwang ini na iyo ang mina-establishar kan tataramon bilang para tao hikamidbidan. Ang universalidad kan musika, buda ang exclusivity kan tataramon. Ang musika dulo na sa panahon ngunyan kan pagkatarakod kan kinaban, ibubura ang mga kudal kan kultura buda etnikong kaibahan. Mantang ang tataramon dulo pigpapasarig ang kaibahan na ini. Day ako labot sa ngunyan kan plus na tugtog na daing tataramon or instrumental. Buda mga kaparehong genre. Iba pang hururon ito. Pag sinabi kong tugtog Bikol, ang buot ko sabihin iso Bikol song na igwang tataramon buda tugtog. Buda pag sinabi kong tanog Bikol, iyan kumbaga so impact o epekto kan pinagsalak na tataramon buda tugtog. Ang kantang Bikol, para sa ko nakasurat dapat sa Bikol. Ang pigataram ko simply man sana sa presenteng panahon sa ngunyan kung sain malabog pang hururon ang tanog Bikol base sa tugtog na daing tataramon. Ang tanog na masasabi ta talagang sa tuya base sa enot, konserbatibo o puristang kaisipan na ini susuanoy na musika kan sa tong kamagurangan bago pa nasalakan o nadiktaan kan impluwensyang Espanyol kung sisay man na paralupig. Na ini produkto kan mga instrumentong ginamit kan mga suanoy na panahon o ini sutanog na suminupang nanggad sa komunidad, functional o igwang gamit o sutanog na pagnadangog mo nanggad midbid na gikan sa Bicol, buda ini buhay sa komunidad, buda bako sana sa akademya o mga institusyon na iyo ang nagkaagkain sa pedestal harayo sa ordinaryong tao. Agyat ini sa tuya, nangapit makua o mamidbid ang tanog Bicol, pero mientras wara pa kita sa estadong ang pinaka nagkakanigong sukulan kan tanog Bicol, iyo ang tataramon. Kay puhan taman masabutan na enot sa gabos, ang tataramon tanog. Ang tataramon dulo na sumanga isinangat sa forma kang rawit-dawit, iyan musikal. Mga katindog dawa daing kuubay na tugtog. Buda ko ni ubayan mang kitugtog, ini nagiging samnusa na o at most pandugang sa dimensyon kan eksperyensya na dulot kan tataramon. Sisay mga kanigar na musikal ang rap. Sa tradisyon kang blues singers, nugad wara ki instrumentong kaubayan kanta, apisar kan tempo kan palakpak. O unspoken word, simply daw sa naining pag-recite kitula. O iyan sarong genre musikal. Digdi piglilakawanta ang gabuhok na separasyon kang musika buda literatura. Ang tataramon bilang musika, ang halunan kan tawo o kamot bilang instrumento. Ang boses kan tawo iyo ang pinaka-primeval o enot na instrumento. Buda ang pinaka-primeval na musika o tugtog na luminuwas dyan, iyo ang tataramon. Kaya dawa pa man ngabit ngaya may mataram na hunin na, nakuha na ang tanog Bicol,
Dai man girari mamimenos ang estado kan tataramon bilang para taong pagkasadiri, kasadirihan o identidad sa paagi kan tanong. Hilingon ta ang sarong banggi, buda pantumina. Warang duda na ang duwang ini ang pinaka-iconic na tugtog hali sa Bicol. Sa ngunyan dahita na magibong lingawan ang pagka-Bicol ka ini. Dawa tugtog sana warang tataramon. Nata, maala tahaloy ining na itanom sa satuyang agimadbad, na ilugom sa satuyang burunyog na memorya. Erensya, kada erensya, nasa paraan gayon kan mga tugtog na ini. Pero baluntang hurup-hurupon, kung ngaya so pinakaenot na buminutwa sa kinakban, ang mga tugtog na ini, insigida daw na matataramtang ang mga ini Bicol nun. Baad iyo sa rason na inigikan sa dagang Bicol, o gibo kay sarong dugong Bicol nun. Pero sutataramon na iyo ang nagtaong duga sa magayon na melodiya, iyo ang nagtaong usipon sa mapungaw na panganoron kan tugtog. Bakong ininanggad, an enot na nagtaong kasiguruhan, na warang duda na ini sa tuya. Kung tataramon ta na daiman kaipuhan kumiling sa nakaagi para maghanap kanawa warang tanog Bicol, na daiman kitang kasiguraduhan kung may makukuha kita. Kumbaga, hunin ng nasa presente, classical, rock, church music, R&B, dance, folk, etc. Ang tugtog Bicol, di man akong problema dyan. Nata. Ang sarong banggi baga, buda pantumina, hali man sa siring na paagi. Sinadiri ta, inulaktan ta, kan sa tuyang pagkabikolano. Sinubli ta, buda dayta na inuli. Nata dai. Alagad, ano ang pivot? Sa nagtataririk ang gabos? Sa tataramon. Iyan sana ang mataram na iyan sa tuya. Hilingaan bisrak, budaan mismong OPM. Bisrak meaning Bisaya rock. Iguaman kinag-iring list na mga musikero sa mga tradisyon na yun pero kadaklan sa sadiri ni ng tataramon. Buda ano ang musika? Anong klase ang tugtog? Bako man etnikong gabos, bako man nagagamit ka ethnic instruments? Disco, rock, folk, rock and roll, swing o ano. Dawa pa arugon kan sarong musikero ang plus na musika or style kay musika. Madidipisilan ang sisay man na maimenos ini kung ini nakasurat sa sadiring tataramon. Madidipisilan siya ng itaram na bako ini sa tuya kung ini nakasurat sa sadiring tataramon. Ini anday manigaran na basihan ang tataramon, anday manigaran na basihan kan kamidbidan. Sa presenteng panahon nahihiling ta or nahihiling ko na duwaan pigbabasehan kan pigaapod na tanog Bicol. Ang saro iyo ang base sa tataramon o language centric kung sain ang sarong kanta na nakasurat sa Bicol, iyo ang tanog Bicol. Buda ang saro naman base sa artista o sa musikero kung sain ang basyaran iyo ang dugo o dagang ginikanan kan sarong tao, buda kung sain siya nakabase bilang artista o musician. Daing pakilabot sa tugtog o tataramon, arin sa duwaan tama. Kan nakaging dekada, may pig-anthologize kaming local tabak ng groups na inapod ming tanog tabako. Duman sa album na ito, bako gabos na kanta nakasurat sa Bicol. Pero inapod mi itong tanog tabako base sa pagkakapareho kan lugar na hinalian na eksena kan mga banda. Taan mga bandang ini regular na nagtutugtog digdi sa tabako, kaya kung dadakupon ang tanog kan eksena sa tabako, iyo na ini. Kung ano pa man, ang koleksyon marhay na specimen o ehemplo kan original na musika na nasurat sa runa na ini o sa lugar na ini kan particular na panahon na ito. Para sa iba, nagkakanigo na ining basihan para apod na tanog Bicol. Pero para sa ko, igwa pa akong mas hararom na pigahagad. Mas nagkakanigo garong apodon ito tugtugan sa tabako pero bakong tanog tabako. Or bakong magayon para sa rong kanta na makatindog magsaro na maging tanog Bicol na daipig kakagan kilebel na Bicol music. Sa koleksyon na ito sa tanog tabako, may nagkapira na kayang gibuhon ito. Sinda sa mga nakasurat sa Bicol. Pasensya, dahil ko imawot na idisrespeto ang mga musikerong nagtutubod na ang gibuninda, musikang Bicol noon, dawa, dai nakasurat sa tataramon Bicol. Ang sa kuya sana, sarong imbitasyon, pagtangro na hurup-hurupan, ang mas hararong buda esensyal na paghiling sa pagiging Bicol noon. Saro pa,
nata nagkakaigwa kitang kamautan sa level or label na Tanog Bicol. Kung ang sarong musikero mas komportable sa tataramon na Ingles o Tagalog, duman siya mas maurog bilang sarong musikero, ano man ang problema? Ano ang makukuha sa terminong Tanog Bicol? Ang totoo man kayan gabos na musika, siring sa gabos na tataramon, parantay o turupong. Bako man ini sarong kompetisyon. Pero para sa napaghurunan, tibaad ang kamauotan na ini para sa label na Tanog Bicol, masususog sa natural tang kamauotan na ipagrukyaw ang satong ginikanan na igwa kitang ugat, igwa kitang etnisidad, igwa kitang tribo, identidad na masuhay sa iba, na bako kita pataw-pataw o bastardo na daing ginikanan o pamilya. Kung iyan ang kaso, igwa kitang katungdan na hanapon ang totoo tang unod, esensya buda kaakuhan. Di kita pwedeng magpaturuturan doy sana, langan basta na sana apo doon ang satong sadiri na Tanog Bicol o Bicol nun. May mga tao na talagang naghahanap kan sa indang sadiri. Buda para sa inda, bako ini basta-basta ang pangangaipo para kaini, para digdi. Buda para sa saro na ginibo man ang parte niya sa paghana, paggudak, pamunpon, pagsusog kan mismong bagay na ini, ang esensya kan pagka-Bicol nun. Tibaad bako man dipisil tawan akong dispensa kung tataramon kong nabako na pinangakian an ora-ora o kakulangan ki dugong Bicol noon, umundag Bicol na mga musikero na naging bantog sa nasyonal na entablado. Si Gary Valenciano, Eli Buendia, Victor Wood, Imelda Papin, Bugoy Drilon. Buda dakol pang iba. Kung nasa dugo, buda daga ang basihan kan musikang Bicol noon, sa banaag kan mga bantog na musikerong Bicol noon na ini, natataan musikang Bicol noon, nakalugo manggiraray, sa laboy kan obskuridad. Ang simbagyaon sa gamit na dila, kan mga bantog na musikerong Bicol noon na mga ini. Ang simbag, tamala, dawa Bicol noon sinda sa dugo. Buda daga, ang musika ninda, bakong Bicol noon. Ang simbag, tamala, tataramon Bicol, ang kamidbidan, kan Tanog Bicol. Ang tanog kan tataramon ang susugan kan definitibong tanog kan daga na ining pigaapod tang Bicol. Buda ang pinakamadaling midbidan kan sarong Bicol noon. Iyaon sa nagluluwas sang imot kay ini. Sa ibang banwa, paano mo namin midbidan ang sa imong kahimanwa? Bakong pag nagtaram na siya. Para sa sarong komunidad, wala nang ibang mas marahay na paagi kan kamidbidan kan sa diri kay ini sa paagi kan tanog, kundi sa tanog kan sa diri kay ining tataramon. Mataram naman so iba. Paano kung dahil nakasurat sa Bicol, pero manugod man niya sa Bicol, sa Mayon, sa Pili, sa Butanding, sa Sili, sa mga Oragon? Musikang Bicol nun ini. Ang iba nagtutubod na iyo, pero sako, ini kanta manungod sa Bicol, pero bako necessarily Tanog Bicol. Unless sinurat sa Bicol. Hili nga si Shakespeare. Nagsurat man siya manungod sa manlain-lain na lugar, kultura o tema, siring kan mga kahadian sa Italia, pero siya midbid bilang para surat na Ingles. Mala ta nagsurat siya sa tataramon na Ingles, bako mala sa kung sain na lugar, manungod ang mga sinurat niya. Maapod mo daw akong para surat na igurot, mala ta nagsurat ako manungod sa Baguio. O nagsurat akong istorya na nangyari sa Eiffel Tower, para surat na Pranses na ako. Natural ba ko? Pero dawa pa magsurat ako manungod sa mga aliens, sa Mars. Sagod na kasurat ini sa Bicol. Dahil kimasasala na ako sarong para surat na Bicol noon. Sinabi ko na dahil ko natutukaron ang manungod sa musikang daing tataramon. Mala sa hewas kan dadalaganan kan hururon. Pero kung igwaman na nagkakanigong basihan kan Tanog Bicol, ang pinakaharani sa posisyon kan tataramon Bicol, iyo mismong tanog kan musika o tugtog. Sa giraray saro ining agyat sa ngunyan para panindugan o tampadan ang posisyon kan sa diring tataramon, sa pagtaong kamidbidan kan Bicolness sa musika. Saro ining agyat sa gabos na musikero, kaiba ako na makapaburak sa diri tang tanog. Tanog na mimidbidon kan komunidad, bako sa nakan kanya-kanya tang clicks kan genre, pero ini aakuon kan komunidad.
Dawa nga ni ang pangaturugan ka mga nagsususog kan mga anoy na instrumentong pre-kolonyal sa mga purong tanog, ang pinaka-konbenyente ko ta na madeterminar kan tanog Bicol, iyo sa mga suanoy tang instrumento na iyo ang minamarka sa mga tanog kan Iloco o Mindanawon. Apisar sa mga sadiri kay tataramon, igwaman ki sa diring buhay, buda kamugtakan sa ang mga instrumentong ini sa pagtaong kamitbidan sa indang mga tanog o musika. Mas madali garong hururon kung napreserbar ang mga Bicol noon na instrumentong ini. Buda sa paghalong katakan datos, manungod dyan, igwang mga instrumento na nadiskubre bilang Bicol noon. Ang problema, napugtas na ang connection ka ini sa mga agimadmad, buda girumdom kan komunidad. Kung ibabalik ta ini, artificial na. Arog kan pigigibo bagasangon niya na pigi-iniksyon o pigsasaksak na manufakturadong tanog na pigagamit sa mga manufakturadong pista o festivals kan mga manufakturadong kultura na pigubusol kan komersyalistang turismo. Di ko pigagabos pera de los Ogos, pero iyan ang makamundong sitwasyon. Ang kamautan tang lumakad pabalik sa arkeolohikong paghanap kan mga ekwipaheng musikal kan mga kamagurangan ta, pwedeng nadidigtaan na kan pseudo-culture na ini. Makaugma na may nadidiskubreng mga instrumento hali sa nakaaging panahon. Na ginaramit kan mga iloy ta o kamagurangan, marayrahay pag-isip-isipon na igwa kitang kultural na nakaagi buda kaipuhan ining tauan ki pagreparo kan mga musikero kung paano ini maisasalak sa kontemporanyong tanog nga ni magkaigwang dugang na dimensyon sa indang mga komposisyon. Pero kung ini tanog Bicol o bako, makuman importante sa pigataram ko. Ang pagdatong kan impormasyon na ini manungod sa mga nagudak na mga indigenous na instrumento, superficial man sa maut kung ipasabot sa ngunyan. Dahil nahali ang katotoohan na ang tanog or tugtog kabanga sana kan tataramon o lyric sa sarong kanta. Ang ibang mga scholar nagtataram manungod sa objectifying culture na pwede tada luktusan ang katotoohan na napugtas na kita sa satuyang musikal na mga tradisyon, etnisidad, buda pumpunon, ang mga rukdog o mga tada, buda imbintuhon o sanlian ang satuyang kultura. Maray man ini para sa kuya o garing yaon baga ang tataramon Bicol na iyo an daing pugtas na koneksyon ta sa nakaagi. Nata pa makrear kay artificial na kultura o musika. Sa panahon tangon yan, pwede naman sublion, buda akoon, ang dawa anong musika bilang sa tuya. Rock, hip-hop, rap, dance, R&B, etc. Ang mga termo ning ini, pwede man sa nabagang idugang sa Bicol. Bicol rock, Bicol ballad, Bicol jazz, Bicol folk, etc. Ang problemahon ta, arog kan pigataram ko, iyo kung paano i-determinar ang Bicol dyan. Taan Bicol dyan, iyo ang mataram na sa tuya, iyan, sa ngunyan. Taan Bicol dyan, iyo ang mataram kung iyan, totoong tanog Bicol. Bago ako kita nakaabot sa estadong ini, gabos kita nasa kadikluman kan sa tuyang pagkasadiri. Ano talaga ang tanog Bicol? Paano ta talaga matatarang na Bicol ang sarong tanog? Ngunyan na nagmuklat kita sa katahawan na maliwanagon na dai nakigira ki Bicolness sa nakagimatantang musika, budaan mga nawalat man napiguhuna ta igwapang Bicol in lieu kan kagurangan ka ini, padagos nang nagsisibog sa obskuridad, natutukalan, nasasanlian kan mga modernong buda global na mga klaseha. Halay ko man pigdaradara sa isip ang problemang ini, ang maori sa ibang tribo na preserbado ang yaman kan sa indang musikal na tradisyon. Pero blessing in disguise para sa kuya na ang kapobrihan tang ini sa aspeto kan tanog, dulo tang nareparo, na apresyar ang importansya kan tataramon na iyo na sana ang natatadang pangaputan ta na minatao sa tong koneksyon, buda kontinuasyon sa satuyang mga kamagurangan. Di ko pigidisganar ang mga nagtutubod sa pangangaipon na padagos pang magkalot kay mga lubungan, buda tulang kan nakaagi para sa pigtutubodan nindang nagkakanigong realidad o katotoohan kan tanog Bicol. Lugod magtarayong pusinda. Pero para sa kuya, kay puhanta daw nanggad magsarig na sana sa nakaagi para sa tuyang musikal na kaakuhan. Para sa kuya, apisar kan dakulaon na trabaho na ipirit isaksak sa komunidad ang so-called indigenous Bicol sound na ini, dai naman garo kaipuhan.
an kaipuhan tayo an magpadagos. Apisar kaan, dai kunong kanahiling an pangangaipo na magpaluha sa kapobrehan kan Bicol kan pigaapod na indigenous na tanog. Danay an kusog kan sa kong pagtubod sa birtud kan tataramon Bicol, ngani mataparan ang pangangaipo taki kamidbidan o identity. Dai nangangulugan na di ako nagkiling sa nakaagi. Marereparo sa mga gibok ko ang ebidensya kan pagkiling naan. Dinangog ko ang mga kundiman, ang pantumina, ang mga kanta sa aurora, ang pasyon, budaan magagayuno ng mga melodiya, at mga orasyon sa gadan, at mga sinublian na tono madadangog sa kunsain sa sakuyang mga kanta. Pero inipanduwa sana sa posisyon kan tataramon Bicol. Ang Bicol music sa presenteng estado kaini mas magayon kung nakasurat sa Bicol, sa sadiring tataramon. Dawa sa ngunyan sana na nagtatalubo pa ang kabangang lado kantugtog para maapod ta talagang satok. Pero otrohon ko gilayon na ang tataramon mismong tanog, ang tataramon sarong tanog. Aakuon ko na dawa ako haloy man nangalagkalag buda namukod ki mga kalag, ki mga multo, kan sarong piguhuna kong bulawan na panahon na tibaad nga ni dai man talaga ki kayaonan o existence o katotohanan. Mantang ang tanog kan Bicol na tataramon haloy nang yaon siya na sa satuyang mga ngimot. Ang tanog kan tataramon Bicol, iyo ang tanog kan musikang Bicol nun. Ano pang ibang tanog, ang mas nagkakanigong magtao sa tuyang kasadirihan, apisar kan tanog kan sadiring tataramon. Ang kamidbidan, bilang sarong Bicol nun, na musikero, o simpleng Bicol nun sana. Bako sana sarong titulo, na kaipuhan mauton, o posisyon, para sa kung anong kauragan. Para sa kuya, saro ining udok sa buot na paghingowa na maibiklad kung ano talaga sa tuyang ubod. Kaura-ura rumi, an kalag, na iyo an minatao sa tuyang kamidbidan. Buda an kanungdan na bayok buon, buda padanayon an kaakuhan na ini. Na para sa kuya, iyo ang tataramon Bicol. Tauya sa tataramon, nakabugtak ang satong esensya. Taan tataramon Bicol, ang kalag, bako sana kan tanog Bicol, kundi kan pagiging totoong Bicol nun. Diyos mabalos tabi. Haribo. Diyos may adnaya daw sa inyo gabos. Ako tabi si Joey Vargas na pig-aki as sinagdakula sa Virac, Catanduanes. Na posibleng may isip na ning kadakyan sa inyo dahil sa klase nin Bicol na pigagamit ko. Ginamit kong titulo o ginamit ko na maging giya sa pagpreparar kay ning lecture ang apat na konsepto nin paghiwas o paghiro bilang paghilingman sa paghiwas o paghiro kan orihinal na Bicol music. Sa samong lengguwahe sa Virac, sasabihin kong lakaw, layag, layog, laad, o kaya lakaw, layag, layog, laad. The steady movement of original Bicol music. During this time of the pandemic, Mamdud Santos had actually been working to collect, and I hope publish very soon, Burabod, Original Bicol Music, which is an anthology of Bicol music and musicians who have written in the Bicol language, which I must say shall be a first of its kind. Although I also would like to add immediately that my hope is that this particular book may not be taken as a work that shall stop all others who would like to venture into various types of researches in the subject, but may be taken instead as a kind of key that may open a lot of doors, a lot of probabilities. My understanding is that the creation of the book had also been inspired by the work that we did recently on launching the Burabod Musica Camp, which is intended to be a fount for Bicol non-musicians, from which they may be nourished, and from which they may go on nourishing others with the music that they shall create.
allow me to read the first part of the foreword I have written for the said book. Music is a repository of personal histories, aesthetic sensitivities, linguistic sensibilities, and sociocultural identities. Throughout history, we look at art, such as music, in order to understand our common past, so that in turn, we may get a clearer understanding of who we are and where we might be going. It has been said countless times and ways that there is corresponding music to every human activity, to every experience, from womb to tomb, so they say. Considering our history as a nation, and considering that we seem to have so many questions about our past, because there is a dearth in records or written materials that we may study so as to edify our understanding of where we came from, we are left always wondering about our identity. Thus also we realize the value of writing and documenting whatever we could about our culture, with the hope of both finding bits and pieces to the identity we have been longing to clarify, and providing clearer, more comprehensive sources of information for generations to come. Sometimes, though, I tend to wonder whether our desires to look for that which is indigenous to us is only dictated by the fact that we too might have exoticized other cultures that we think have succeeded in keeping their respective indigenous identities. The danger is that we might come out as not really too keen on finding our identity, but that we might be merely looking for that which too will make us feel exotic. The danger then is that in our attempts to look back, what we might end up doing is merely creating something new, yet claim and pose it as belonging to ancient narratives, that we might even be tempted to organize festivals based on these. There may not be anything wrong with the creation of new things, but I hesitate in accepting there might be anything right in the probability of merely revising history, just so we may benefit from it, just so we may claim we also have those that are indigenous. The danger is that in our desires to put clarity, we might be opening doors for more confusion and offering new confusions for this generation and the next. With our vision fixated on unearthing concrete materials that would solidify our understanding of the past, the danger is that we might not be able to see that what we have that connects us to the indigenous, to the ancient, might be lost without us noticing. Our language, or should I say, our various languages. The challenge, I must say, other than having a continuing interest in rediscovering the past, is to make sure we also document and we take note of the movements in the present, so to speak, and treat these also as materials that must edify our identity as Bicolnon. I have had a bit of conversation on this matter with a good friend and fellow Bicolnon, Dr. G. Navera, a former colleague in UP Los Baños, now teaching in the National University of Singapore. About this, allow me to share something he said. I quote, "I think the Bicolano identity can be better appreciated if seen through the lens of struggle for freedom, liberation, transformation. The indigenous or the past should be seen in that lens as a story of the struggle to be free, to be human, to be liberated from all forms of oppression, feudalism, colonialism, neocolonialism, dictatorship. Music and all forms of art may be seen then as expressions of the desire for freedom." End quote. I must say that I did not want to deliver this lecture. I apologize. I find myself inadequate in tackling this topic of original Bicol music. I tend to scrutinize myself, for instance, and always find myself lacking both in knowledge and experience about the matter,
as I also think of many other artists and cultural workers who came before me and who had been doing so much more than I ever probably could. This may just be then a mere reportage of what I have come to know about the efforts done by various individuals and groups in the preservation and promotion of Bicolnon music. This may just be then a tiny bit, a glimpse at what is going on in the region when it comes to original Bicol music. I must say that if we are ever tempted to even think that we have reached a kind of advent for a kind of renaissance for Bicol music, this has become so because of the efforts of various individuals coming from various provinces of the region who worked throughout the years. If I am going to talk about my perception of the movement of Bicolnon music, then I would say, for years, it seems to have been walking steadily. Naglalakaw, not fast, not attention-grabbing in its pace, but steady. I am almost certain here and there, Bicolnon musicians have been producing music written in the language. With the strong presence of the Roman Catholic Church in the region, with our affinity to our ina, we may not be surprised that liturgical music written in Bicol and songs for and about the Virgin may be found sung in various churches and events. I know, for instance, that those who came way before me in the cultural landscape of Catanduanes had also already been creating Bicol songs both for church celebrations and theater. While I was growing up, part of my artistic and cultural awakening meant getting exposed to the works and influence of the Hablon Dawani, the theater group based in Catanduanes State Colleges, now a university, and Ranga, a community-based performing arts group. From the ranks of the members came Nonong Icarano, who had become a kind of cultural icon in the island, especially after Nonong and a few friends created the singing group called Isla. Nonong Icaranong continues to create and produce Bicolnon music. Ranga and Isla are no longer existing. But there, I mean to say Hablon Dawani, Ranga, and Isla's influence among the newer breed of Catanduan musicians and artists cannot be discounted. Definitely, through the years, I have also heard of musicians and cultural workers from various provinces steadily working towards production of Bicolnon music and encouragement of other musicians to follow suit. The book I mentioned earlier may give you a clearer picture of these movements in the various provinces that happened spread throughout the years. But every time we ask, why are we not seeing a kind of flourishing of Bicolnon music? Definitely, the region is not bereft of musical talents that may be considered at par with those at the national or international level. You just have to check the roster of the national music competitions for young artists winners, and you will see that the Bicol region has also produced rather steadily exceptional musicians all these years. I actually wondered whether we already have a book about these NAMSIA winners from Bicol. We also know of many individual artists who had broken into the national and international music scene. But of course, we ask, why can't they more often include Bicol music in their repertoire? This leads us to the next important question. How many do we have in our repertoire of Bicol music? Every time we talk of Bicol music, we would think immediately of si nanay, si tatay, ano daw idtong sa Gogon, katurog na nonoy, boses ni lolo, and those we hear performed as pantomina. Of course, on top of all these is sarong banggi, which we hear performed a lot of times already. In September 2015, the Philippine Madrigal Singers, or MADS, in a concert staged at the CCP, launched an album entitled Halo Halo, Mga Awiting Bayan,
It is a collection of folk songs from the various regions. If I am not mistaken, our choir master, Mark Anthony Carpio, deliberately chose a different piece to represent Bicol over the decision of choosing Sarongbangi precisely because he wanted to showcase a different one. What we included in the album is Vern de la Peña's arrangement of Si Nanay Si Tatay. Dr. Vern is currently UP College of Music Dean. In 2016, Ailey Matthew Mañano's arrangement of the Ama Nyamo became part of the group's repertoire, especially during the competition we joined in Arezzo, Italy. The arrangement moved a lot of people. It does, even now. It is a testament that the said music, with our language, is heard in various parts of the world. I must be quick to say that Sarongbangi, of course, is still widely recognized internationally. Few years later, a highly respected composer-arranger, Ruben Fidarizon, a Bicolano who is also an alumnus of the MADS, collaborated with the group in releasing Salampati, an album of Bicolnon folk songs. Asked regarding his intentions, he said he hoped to reintroduce Philippine folk songs to the next generations via choral singing. He noted that choral singing has gained much popularity recently or during the age of the social media. His works then must also be taken as adding a valuable set of repertoire to the already available materials that we have. This album, which comes with a book of discourse published by the National Commission for Culture and the Arts, contains the following songs. Salampati, Tikong Tiko, Ilong Pagkamot, Kasadorang Berde, Bestida Maputi. Ano daw idtong sa Gogon, Kudut-kudutan, Si Nanay Si Tatay, Gamgam na Periko, Sarongbangi, and Saru Duwatulo. If I am not mistaken, the Office of the Department of Education in Bicol chose a piece from this album to be the contest piece for a competition among high school choirs in the region held early this year. Then last year, I collaborated with Nilo Alcala, a highly acclaimed composer-arranger who also traces his paternal roots in Bicol region, although he grew up in Lucena and is now based in the US, on a piece that was commissioned by the UPLB Choral and Song to be included in their European and Asian competition repertoire in 2017. The piece won for them an award in a competition in Germany, and this was also included in their repertoire for the first Asia Choral Grand Prix held at the Cultural Center of the Philippines. They won this historical competition. For this piece, I chose to write the text in Bicol and wrote Tuntun Balagon, which is the aninipot in other parts of the region. I may go on sharing with you how much people have come to be interested in these choral pieces written in Bicol, but I might end up consuming all my time. I just also actually wanted to somehow say that the choral arena, which has become very, very popular, is very much ready to also allow Bicol materials to thrive. The stage is set for new Bicolnon works to be heard in the national and international scene. So you see, gradually, if we keep on observing the movement of Bicol music, we may say our music, written in the language, have actually already sailed in different seas. Naglayag na sinda. Considering the limits of my exposure, please do also take note that in these particular areas that I just mentioned, my information had only been limited to choral music. Now, we ask, could it be the time for Bicol music to flap its wings and fly? Panahon na para maglayog. We do have so many wonderful, amazing musicians or performers, both individuals and groups. I am almost certain we may find performers represented in the whole spectrum of music genre and disciplines. My involvement with choral music has led me to know many classically trained musicians from the region.
Jonathan Zaens, Ena Aldecoa, Marivic Liamas, Joseph Riboriano, Vanessa Verceles, Anatoly Arcilia, among many others. We also have truly inspiring, internationally recognized and multi-awarded groups such as the Baaw Children and Youth Choir, conducted by Bembot Briones, and the Ligao National High School Voice Chorale, conducted by Selger Venzon. Both choirs have won in tough competitions both here and abroad. The Baaw Children and Youth Choir have been reaping awards from different national and international competitions for years. Recently, the choir from Ligao made history by winning in both the habaneras and polyphony competitions in Torrevieja, Spain, which is a very rare feat accomplished only by the best choirs in the world in the Philippines. Only the Philippine madrigal singers and the UP singing ambassadors have been able to accomplish the same. The LNHS Voice Chorale is the third Philippine choir to have done it. Now, both the Baaw Children and Youth Choir and the Ligao National High School Voice Chorale have been recognized by the National Commission for Culture and the Arts and have been recipients of the Ani ng Dangal Award. In other areas of music, we have, among many others, Eli Buendia, Floyd Tena from Camarines Sur, who is now making a name for himself in music theater, Carmen Camacho, Kayla, Noel Cabangon from Catanduanes, Army Miliare of Up Dharma Down from Sorsogon. It is also rather interesting to learn about the Bikol music movements in Albay. I am rather curious at the many efforts done by musicians from Albay, such as, of course, Jimpol Borlagdan and Professor Chavenia. I also do feel now is a great time for them to enjoy the fruits as we see some of them emerge. Jan Aldrin Belisario, who had also already been doing projects in music, and Louis Canaria are both competing at the Himig Handog songwriting competition this year. Both were also finalists of Musika Magayon songwriting contest in 2018. Belisario won the said competition in Albay in 2018. In Catanduanes, my work with the Angeli Domini Music Ministry in Virac that I began around 2002 included a vision of developing musicians, choristers, soloists, composers, arrangers, and music teachers who I hoped would also then move on to helping others in the province. This has already produced members who went on to join other groups, such as the Aleron, the Sing Philippines Youth Choir, and the Philippine Magical Singers. RV Yuga, who is now the vocalist of up-and-coming indie group Pawikan, also comes from the roster of these singers. Ultimately, the dream also includes the encouragement of the creation of music written in the language. The group, during the Mads et al. Choral Festival that was held at the CC Pilito Theater in 2017, performed Jimmy Valeza's choral arrangement of Nonong Icaranom's Pusong Gatiam-Tiam. I have also come to learn of the many wonderful projects done by artists in Camarines Sur. Muloy Prado spoke about working on the organization of the Bikol Music Festival in 2017 and of the Tanog Bikol for the 2018 Philippine National Arts Month celebrations in Naga City. I remember him sometimes speak with nostalgia about a bar, also called Burabod, that provided a space for Bicolnon musicians that rose from the said music festivals. For the entire region, supporting the efforts of Ronald Bong Rodriguez, we worked with Mamdud Santos, Victor Dennis Nierva, Muloy Prado in organizing the Burabod Musica Camp, which we began working on around November of last year, but the first of which was slated to be held in February this year. The camp allowed me to have a greater grasp of how rich Bicol music can be. In December, together with cultural workers and music enthusiasts that include Mamduds, Bong Rodriguez and Muloy Prado, Ernie Clidera, Tel Santiano, Fourth Barrel of Camarines Sur launched the Bicol Vibes, an online platform for original Bicol music. In a kind of parallel movement then, both projects
Bicol Vibes and the Burabud Musika Camp somehow gave an avenue for Bicol non-musicians to perform, to create Bicol materials. These, I felt, also gave a powerful sense of recognition and a needed affirmation that these musicians are not alone in their advocacies of producing Bicol music and promoting them, and that their work are not disregarded or forgotten. I have come to meet really good musicians and songwriters, and have come to hear a really good number of Bicol music. For these artists and their Bicol music, you may please visit the FB page of Bicol Vibes, and you won't regret it. And the anthology that I mentioned includes the bio notes and artistic profiles of these artists. On the day when People Power is commemorated in the country, February 25 this year, we staged a concert entitled Hamudjong, featuring some of these musicians that have been featured in Bicol Vibes, together with guests, the Ligao National High School Voice Choral, that performed a piece with a Burabud Musika fellow, the rap artist Trikes Mangente, Moy Fernandez from Naga, and Nonong Ikaranum from Catanduanes. For the Burabud Musika Camp, we could only choose 12 materials last February, only because we limited each camp to 12 fellows every time. But this does not mean that only those 12 are really, really good. I had the privilege of listening to all, around 60 more or less, materials submitted for consideration to the first Burabud Musika Camp. And we have not yet released publicly the works of those who underwent the series of workshops during the said camp. All these were written in Bicol. The 12 fellows of the first Burabud Musika Camp are the following: Chris Arañas from Camarines Sur, Kobe Andre Dunela from Albay, Joe Bernard Griego from Sorsogon, Nino Machica from Camarines Sur, Trikes Mangente from Camarines Sur, Jason James Monserrate from Camarines Sur, Marvin Negrito from Camarines Sur, Jai Repasano from Albay, Ryan Reliora from Camarines Sur, Lyndon Salcedo from Camarines Sur, Frederick San Andres from Camarines Sur, and May Teves from Catanduanes. Chris Arañas and May Teves, if I am not mistaken, are already gradually moving their way to clinching more career opportunities. These musicians, including those who have not yet made it to a camp such as the Burabud Musika, if you imagine, may be encouraged, motivated to produce more Bicol-known music that shall enrich our repertoire or Bicol music literature. During the camp, I must say, it was very powerful to see young songwriters working with more established artists as they hone their skills and craft more. But also, it was rather symbolic and inspiring to see them listening to Bicol artists and icons such as Victor, Jimpo, and Henry Toralde. Recognizing his work and the influence of theater also in the propagation of writing music in Bicol, and also recognizing theater as a repository for such cultural treasures, we also invited Sari Saysay to join us to share his experiences in cultural work with the Burabud Musika Fellows. We plan to hold 3 camps this year. The first was in Naga City, the second would have been in Catanduanes last June, and the third would have been in Sorsogon this October. The plan was to move the camp to different provinces every time it is done, so that we may be able to reach more songwriters, and so that we may be able to also learn from the rich culture and experience in those respective provinces. But COVID-19 came in the way of our plans. We know for certain that apart from the 12 fellows we had the privilege of working with during the first Burabud Musika Camp, there are also already a lot of songwriters waiting to join the next camps. Interestingly though, despite the pandemic, I have seen how the Burabud Musika Camp has set our fellows' hearts on fire with a desire to keep on creating Bicol music. Even during the pandemic, we would see them produce new materials that they post on their social media, and we saw how some of them also encouraged others to create music,
including assisting in organizing songwriting competitions in their respective areas. Early this year, Matugtug Kita, also an online platform meant to encourage Bicol non-musicians, was launched on Facebook by musicians from Sorsogon. And I know for certain that Carl Ramirez and company had also been gradually working to pave the way for Bicol non-musicians to be heard along the ranks of other Philippine artists. It is time to shine. With this fire still burning among many of our songwriters, and with many of our artists willing to perform, collaborate, and work with them, there must be no reason now for Bicol music not to shine. Panahon ng maglaad, magtaong riwanag. Looking at everything, I can see that we have gradually been accomplishing much because of one thing: collaboration. I see the probability of this renaissance that we dream of if we acknowledge that songwriters cannot do it alone. Our work with the fellows of Burabod Musika allowed us to have a look at the process of each of these musicians and to understand their difficulties, which include, among others, their difficulties in their grasp of the language. So it is an inspiring privilege to see them recognizing Bicol writers as probable collaborators, allies in this work of creation. Most of them, for instance, even after the camp, would consult with Vic on Bicol words they are trying to understand or to look for, so that they end up jokingly calling Vic their Victionary. That is why it also pleases me so much to say that perhaps this renaissance for Bicol music may also be seen as a result of the work of Bicol writers who ushered in a rich and thriving tradition of Bicol writing. There are already so many Bicol writers in various parts of the region, and I have seen how even very young people have developed interest in writing in Bicol. With the growth of the breadth and depth of Bicol literature, the growth of Bicol music should not be too far behind. It had actually also been interesting for me to see that in order to accomplish the Bicol Vibes project, the team had to work in a visual arts gallery. How more perfect can that be? Also, considering this age of the social media, it is deemed important that musicians are able to collaborate with and learn from multimedia artists on the technical know-how of producing music videos or even sound engineering. It is important to collaborate with film directors or videographers who understand the theories of communication and aesthetics that go into the making of videos that shall make a mark in the World Wide Web. Musicians who want to push a career during these times must also give value to working with communicators and digital marketing practitioners who may help them program or design their social media presence, among others. It is, of course, always ideal to look at other artists coming from other fields or genres, also as sources of ideas and as partners in accomplishing goals. Be very willing to learn from anyone. Be very observant. Read. Write. Ask questions. I would like to end by saying, tugutan tang kita ang maging tingog, maging boses na madadangog nin tao sa kabanggihan nin sa indang buhay, sa sarong banggi. Tugutan tang kita ang maging boses na maimbitar sa inda, na magmuklat, mga lagkalag maski sa tahaw nin kadikluman. Tugutan tang kita man maging boses na matabang sa inda, na maghiling pasiring sa itaas, tanganing makahiling sinda nin liwanag. Borrowing lines from Marianne Williamson's Our Deepest Fear, let me share. We are all meant to shine as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fears, our presence automatically liberates others. Diyos mabalos po, Sir Joey Gianan and Sir Jim Paul Borlagdan sa indong mga pigheras, sa Samuya, sa Satuya, digdi sa 4th Annual James O'Brien SJ Memorial Lecture Series. We are still on live at Facebook and YouTube and also with Zoom. Okay. So sa tuya pong pagpadagos, magkakaigwa po kita ng reactor. So igwa kitang duwang na imbitaran ngunya na aldaw para man iheras ang sa indang mga paghurup-hurup o mga thoughts and views sa mga pagheras sa tuyang mga bisita subago. Okay? Ang inot pong ma-react si Professor Jamil Ploc Chavenia is the foremost advocate of Bikol music in Albay and an outstanding Albayano for music in 2014. He was organizer and event coordinator of Magayon Bicol Music Contest held every year from 2008 to 2018. He has supported the most active among the Albayano songwriters and even one from Sorsogon, including helping them record their songs. He has produced the Magayon musical series, 4 albums of the original Bicol music by different Albay composers, the most recent one launched in February 2019 for the Arts Month. Born in Malinaw, Albay, Professor Chavenia has a master's degree in music education from Bicol University, where he is currently a professor and chair of the Humanities Department. Sa kuya man pong ipabisto ang ikaduwatang reactor, currently functions as the program director of the University Choir and chairman of the Committee for Music of the Center for Culture and the Arts of the Ateneo de Naga University. He has been the composer, sole arranger, and musical director of 2 CD album recordings of the Ateneo de Naga University Choir, which were launched in 2010 and 2016 respectively. Unprecedented, these albums comprise a collection of Bicol sacred works, mostly arranged for choir and orchestra, and published under Jesuit Communications Foundation in Ateneo de Manila University. In 2010, his composition Ina Kan Ka Bicolan won the grand prize in the Search for the Tercentenary Hymn for the 300th year celebration of the devotion to Our Lady of Peña Francia in Bicol region. In 2013, out of more than 100 entries, all his 4 entry compositions made it to the top 10 finalists, one of which won 2 titles as category champion and grand champion of the Awit sa Diyos New Mass Hymns competition held in Metro Manila. In Naga City, he has already produced several school hymns, commercial music for a number of corporate company advertisements, and continuously accepts various small-scale commissions. Very recently, in the month of June 2019, he was among the music scorers of the film Clarita, which was viewed among more than 100 movie houses in the Philippines, in some countries in Europe and the United States. He studied Bachelor of Music and Choral Conducting at the College of Music, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Our second reactor is Sir Joseph Rizal Riboriano. So, hinanyugon po niya to muna ang reaction ni Professor Ploc Chavenia. Professor Ploc, welcome to the webinar. Maray na pagka-udto po sa inyo gabos na managhingan nyo kang aktibidad ng kan Ateneo de Naga. Primeramente gusto kong pasalamatan ang university sa pagkondukta kan aron kay ni magayunon na paghurup-hurup kan sa tuyang musikang tulnon. And secondly, congratulations sa duwat akong speakers na nagtao ni diit kay mga magayunon na mensahe
manunod sa musikang Bicol. Gusto ko po na tawanan kidit na summary ang duwang speakers tangunyan kung ano ang naging focus ninda sa indang mga sa indang pakihuron sa tuyang Minaldaw. First, the focus of Sir Jim Paul Borlagdan's lecture is about the importance of language, the Bicol language, as a major element, a major space for calling music as Bicol music. Magayon po sa iyang pagka-diskuter, ninhuli tanahili kita kung gura no kaimportante ang lingwahe para mamidbidan na ang sarong kanta, sarong musika is really a Bicol. Yan po. Kumbaga, nakatutok siyang marahay sa etnisidad, sa folk, pagiging folk niya, and sayang sa kuyang natungkusan ang sayang sinabi na the language is the roadmap of the culture, and ang tataramo na Bicol iyo ang kalag kang musikang Bicol. Okay? So, gusto kong tungkusan ang tataramo na kalag kan musikang Bicol, ang tataramo na Bicol. Habang po si Sir Joey Gianan Vargas i-acknowledge o kimaray ang sayang extensive na research pag-abot duman sa mga Bicolano artists na naging achievers in the national, local, and international level. Ang sayang ang pag-enumerate niya kan mga classical artista, popular artists in the different fields of the arts, from folk to the art songs, and also ang sa iyang pamidbid kan mga nagtatrabahong mga organisasyon as in institusyon, mga advocates for Bicol music and the budding Bicolano artists. Ang saya po na tinungkusan ko kimarhay ang sa iyang sinabi manungod sa collaboration kan mga multi-artist tanganing makagibo kita din sarong magayon na musika asin programa sa musika. Ang duwa po na speakers tangunyan pariyo pigbimidbid ang kakulangan kan sa tuyang material para magkaigwam ning magayon na klase nin musika na pwede tang ipahiling, ipamidbid, ipadangog sa bilog na kinaban globally. Global na kita ngunyan. Pigbimidbid po ninda ining. Asin ansaro sa problema na sa indaman na hiling na dakol kita nin mga Bicolano artists, Bicolano performers na mga naging popular. Pero hanggang sa presente, dahil pa naaabot ang popularidad kan mga artist na ini in terms kan sa tuyang Bicol music. Kumbaga, may problema. Sikat na mga Bicolano pag sa larangan kan musika, pero ang ang Bicol music dahil pa duman minaabot. Okay po? Ngunyan, gusto kong pasiring duman sa kunya kung ano talaga ang music, kung ano ang definition ng music. Sabi ta, ang music can stand alone even without words, but song cannot make it na lyrics lang. So, kaya nga nakabugtak sa sarong kanta, words and music. Okay. Realidad. Ang ibang mga riyon, arugan nasa partikan Mindanao, partikang norte kang Pilipinas, pwedeng magtindog umamigmidan ang sendang musika maski wara nin tataramon. Ninhuli po, taigwasinda sa liring instrumento na pwede nindang i-claim na sa inda
arog baga kan mga kuligtang, arog kan mga butong, mga bamboo instruments na pinagagamit kan mga nasa lugar na ini. So music alone can identify the people of this particular region. Ini po ang dipisil sa mainland Luzon, especialmente sa partikan Kabikulan. Dahil pwedeng magtindog o mamibidan ang Bicol music na wara ki lingwahe, warang Bicol text. Ini po ang satuyang akuon. Kaya tama po ang sinabi ni Mr. Jim Paul Borlagdan na tanganing mamibidan na sarong Bicol music ang ginibuhan na iyan, importante na gamiton ta ang satuyang sadiring lingwahe. Nata, kung sa tuyang iisipon, para yung kan sinabi ka subago sa iyang paghuron, ang ibang composer, ang ibang artist, ang ibang performers, kaya man na magkanta ng English, ng Tagalog, o iba pang klase ng musika, pero dahil hindi kaya na magtugtog, mag-compose, ikantang masasabi natin na magayon na Bicol song kung wara sinda ki mastery o warang aram sa kataramo na Bicol. Ang kagayunan po kan paggamit kan sa tuyang lingwaheng Bicol sa musika, iyo ta nadadarata o napapahiling ta kung ano igwang kultura or identity ang sarong Bicolano. Hinhuli po, ta sa may igwaning kasabihan na ang kada lingwahe may daradarang saliring kultura. You can be known by the words that you speak. You can be known by the song that you sing. So, importante po na itong musikata, igwa ki importansya pag-abot sa paggamit kan tataramo na Bicol in any Bicol dialect. Diyan lang po kita mamimigbidan. Sa kuyang narumduman kan ako ka nagigibo ko ng mga festival musics. Ang kadaklang kan nagpapagibo sa gusto yung instrumental. Pero dahil ko po ito pigtutugutan. Dahil ang sabi ko, kung ikukumpara nindo ang sa indong musika sa ibang mga festival music from the different parts of the world, pare-parehong rhythm ang madadawog nindo. Dahil iyan ang pigahagad kang classic kan mga festival dancers. Rhythm. Pero kung bubugtakan mo nin words o lyrics na Bicol, kidiit ang sa imong festival music, ma-identify mo na Bicol music, as in pwede mo iyan maklaim na sa indong musika. Although sabi ng tapa, sarong katotohanan ng giraray, ang gabos na pigagamit ang music digdi sa Kabikolan, mga Bicol composers, halos inarugan, sinublian. Kaya, kung wara ka ilalaog na tekstong Bicol, dahil mo talaga siya mamimigbidan kung inigibo kisarong Bicolano, kung inigibo kisarong taga-sign man na probinsya kan Kabikulan. Importante po na ang gabustang esperso sa pagibo ng Bicol music, saro man esperso, tanganing ipamidbid ang satuyang sadire, ipamidbid ang satuyang pagka-Bicolano. Dahil kung maipapamidbid ta ang satuyang sadire sa global na kumbaga ang global level, mahalaw kita sa konsepto na ang globalisasyon bako man na sumabay ka duman sa kung ano ang pigigibo kan iba-ibang mga yaon sa ibang lugar, kundi maipamidbid mo kung ano ang sarong
Bicolano, kung saan ano ang sarong Bicol music. That's the only thing that we can do. Write music in the Bicol language. Write music in the Bicol dialect. Gusto kong lumaog duman sa sinabi ni Sir Joey. Collaboration, partnership with the songwriters because they cannot do it alone. Totoo po ini. So, paano kita makikalaborate? So, siguro kay puwanta ang tabang kan mga researchers, Bicol writers, Bicol literary artists, tanganing matabangan taan sa tuyang mga songwriters na makaukod, ma-improve, maadalan, asin maukdan ang mga terminolohiyang Bicol. Okay? Saro sa sakuyang pag-aadal kan 2016 na kung saan tig-adalan ko ang level of familiarity and vocabulary of students on vernacular Bicol songs. Ang saro sa mga objeto kani kung gurano ka familiar ang mga estudyante pag abot sa Bicol music. And maka trotested po ang nangyari dahil ang midbidlang kan mga kaakian kan bagong henerasyon duwang kanta, ang kantang Sarong Banggi asin sinanay si tatay. Iyang pinaka-familiar sa inda. Asin po nagluluwas nakadakol sa mga terminolohiyang Bicol anday na kayang sabuton pero nada na hugman girari kan mga aki. Ano po ang mga rason kan mga aro kani? Minuli po kulang ng mga kaakian tangunya sa interaksyon sa mga gurang. Ang kampang naninda teknolohiya. Wara anak sindaki mga kawat na kampang ang mga pag-iriba na nagtatarampi Bicol mostly. Kaya naapektaran ang sa indang bokabularyo na minaabot sa punto na diit na titigbak ang lengguaheng first language ninda na Bicol. Dapat pigapunta na language attrition sa sarong teorya. Andit diit na pagkagadan kan first language dahil pagkakauna kang second language na ang learning. So, ini po ang saro sa pwede tang maging collaborate. Ang ikadua, ang mga multi-artist, ninhuli po, kay puwanta sa promosyon, kan sa tuyang Bicol song, Bicol music, ang technical know-how on music production, asin iba pa, lalo nga na sa pag-abot sa promotion. Ang academic community is very important. Tanganin makikolaborate sa satuya. Ninhuli, yaon dyan ang formal education kan sa tuyang mga kakian pag-abuot sa pagpamidbid kan sa tuyang sabiring musika. Sa Bicol University, pigbabraso ni tabi sa muyang mga estudyante sa humanities, gabos ng mga music productions kan Magayon Festival and even mga local music productions. Gigibong proyekto sa mga kakian tanganing magibuki MTV gamit ang Bicol song. Sa indang paulit-ulit na pagdangog kan mga musikang ini, diit na pigraraninda sa indang sadiri ang kagayunan kan Bicol music. Ang LGU very important na magika-partner ta. Ninhuli, pwede sindang magtaon mag-impose ng mga law requiring the Bicol music maging parte sa pagpatugtog sa mga local broadcast industry, although igwa na kita ang kilaw sa OPM. Pero magayon kung ang kada public institution, public buildings, restaurants, hotels, ports, tourism industries, paglaog mo, may madagog ka ng Bicol music. Bakong magayunong po yan ang paglingon, magayunong pagmation. So, bako akong kontra sa K-pop, pero sarong makasupugon na realidad na kung ika sarong Bicolano, nakulong kang aram na foreign songs, especially the K-pop, but not a single Bicol music kaya mong kantahon, makasupugon ko yan. Daro ka sarong aki na aramo ang birthday kan boyfriend mo, pero sa birthday ni ina mo, uda ni ama mo, dahil mo aram. Iyan ang sarong realidad. Kan sa pong mga kakian sa ngunyan. Asin, kay kwanta ini na matawan
nin atensyon. Baka umabot ang panahon na wara na kita kimadahog na Bikol song nin huli ta nakulangan ta ki atensyon pag-abot sa pag-edukar kan sa tuyang mga kakian. Asin ini po makatakot. Pag nawara ang sa tuyang Bicol music, nawara ang Bicol literature, mawawara ang Bicol language, dahil na kita ikaurag-urag na identity bilang sarong Bicolano. Salamat po, asin Diyos maray na udto sa indulogos. Mavalus po, Sir Professor Plo, sorry. Ngunyan po, bago ko apudan si Sir Joseph, sa tuya po gira i-remind sa to mga viewers for your questions para sa open forum to post it in the comment section of our Facebook and YouTube channels. Okay? Ngunyan po, tawan tanggiya si Sir Joseph Riboriano sa iyang mga hurop-hurop. Marhay na sa gabos. Enot an sa kong pasasalamat kay Sir Jim Paul na pinunan niya sa iyang lecture din pagtukar kung ano mananggad ang kabikolan o pagkabikol na day mananggad pwedeng isuhay sa urulay manunungod sa tanog Bicol. Klaro kasi minauyon ako sa sinabi niyang antataramon Bicol, piyo ang kalagkan tanog Bicol. Ini asin kaibahan kan iba pang mga naamgitan niya mga basehan kan identity o pagkasadiri. Minauyon man ako sa sinabi niyang ang kasadirihan da inahihiling sa panluwas kundi sa laog. Kung kaya sapot na sisay mananggad ang Bicolano, uyon man ako na pera sa pagiging citizen kan Rona o pagkamundag sa Rona na inaapod na Bicol, ang pagiging Bicolano yaon sa pagpapahalaga, pagpayaman, pagpatalubo, kan kaaraman, asin pagpadangat sa kulturang Bicol noon. Puro pa na sa lingguay kay ni nasabi ni Sir Jim Paul, yung nagkakapot kan hiwas, rarong, kompleksidad, asin yaman kan sarong komunidad, nasyon o sosyudad. Therefore, konbinyente asin nagkakanigo na ini maging matano sa basehan kang pagiging Bicolano. Si Sir Joey, ang ikaduang lecturer tungunyan sa iyang mga lakaw-lakaw, paglayag, asin man paglayog bilang sarong musiko, artist, and advocate, ipinaaram niya sa to kung gurano kayaman ang musika asin kulturang Bicol noon sa paagi kan mga esperso asin mga pagtulod kan dakol na mga individual asin nagdadakol pa, musicians and artists themselves, sa ikauswag asin ikatatalubo kang kultura musikang Bicol noon. Buot kong ibali sa listahan na nabanggit ni Sir Joey, ang naswitang si Father James O'Brien, na dawa sa rong Amerikano, masasabi kong Bicol noon dahil sa iyang mga esperso, pagkamo at sinbagbakulog sa ikatatalubo kang kulturang Bicol noon. Binalikan kong basahon ang sinasabi kan invitation sa ko, manunungod sa tema kan lecture series ko niyan. Asin sa kong narealisar kung gurano kadakula ang sakop kan diskursong ini, manunungod sa musikang Bicol noon. Lalo pang sakop ka ini bako lang ang contemporary music na dakula ang parteng inuokupar sa mga playlist mo niyan kan mga musiko asin mga paradango. Asin man ang folk songs na inaapod tang suanoy. Alaga dawa na katudanta naman na gamiton ang description na iyan, dahil kung gayon nasunoan si definition na nahiling ko sa Bicol Dictionary ni Malcolm Mintz. Kakaiba sa mga sinasabing definitions kay ni ang mga words na backward, old-fashioned, as in outdated. I hope that when people nowadays describe the folk songs as Anoy, they only mean to describe these songs as oldies but goodies. Sa nasambitan kong imbitasyon sa ko para sa lecture na ini, nakasurat tuman sa obhetong discuss original music from folk songs to contemporary music, promote appreciation of local music as an expression of love for Bicol culture, and impart to the young generation of Bicolanos the need to preserve and strengthen Bicol music for the next generation. Para sa sakuya, dakula ang pangangaipo na balikan kung paano o sa inagpuon ang musikang Bicol. Tanganing masiguro na pusog mananggad ang pag-apresyar ka ini. Nagtutubod ako na saro sa mga paagi kayo nga pag-preservar kan mga folk songs, sa paagi nin pag-revive kan mga ini sa mga performances. Asin ang kadagos sa pag-ayon kani sa mga kurikula na igong pag-ni musika sa basic education. Araw kang sinabi ni Sir Joey,
manunugod sa iyang cultural and artistic awakening, dakulang parte ang ginampanan kan folk song sa upbringing ko as a musician. Dinadara kani ang nuances kan melodiya na naghahagad ng detalye dahil basically chromatic na iyo nagtayo sa sakong pandangog as in artistic sensibility na nagkapira sa mga kinaipuan ko bilang sarong arranger, kompositor as in paratukdo ng musika. Girumdum ko pa na nagpuungi sa puro program sa harong kung mayo na ning kuryente pag may bagyo kan kami sa radip pa. Kaming magturugan, saro-saro na papakantahunin mga nanodan ng folk songs sa eskwelahan habang nagdadangog ang buong pamilya. As in ini may tangdan. Siring man ang sakong exposure sa mga kanta, sa mga Aurora, Pamukaw, Santa Cruzan, as in Perdon na pareho ang konstruksyon kan melodiya. Sa lecture ni Sir Jim Paul, pig-reiterate niya ang importansya kan lingwahe o tataramo na Bicol bilang undeniable basis of recognition and identity kan Bicol music. Lingwahe man ang sinasabing Sir Joey na nagtatakod sa to sa indigenous and ancient. Sa panahon mo niya na ang universality kan music breaks cultural barriers and ethnic distinction, dakula na ang impluensya kan man iba-ibang kultura sa satong musika. Kaya lingwahe man ng God ang nangyayinautan na nagtataong immediate identity pag inuurulayan ang kanta. Alagad gusto kong idagdag ang gamit na instrumento sa musika lalo na kung indigenous ini. Igwanin mga musika na apwera sa lingwahe, mabibisto man kung anong lugar o nasyon ang pinaghalian kaini dahil sa gamit na instrumento, aro kan gamelan kan Bali, zitar asin tabla kan India, shakuhachi kan Japan, didgeridoo kan Australia, asin iba pa. Tubod ako nakaiba na sa tanog kan mga instrumentong ini ang buot ipahayag kan puso, isip asin kalag kan nagpapatanog sa mga ini. Naunang bitan sa lecture ni Sir Jim Paul na igwaman mga dandiscobring Bicol indigenous instruments base sa arkeolohikong pag-aadal. Ini mga instrumentong inikuta, dugang sa mga mataong kamigbidan sa satong musika kung matatawan ni atensyon. Alagad, sabi nga ni sa lecture, ang mga ininawara na sa koneksyon kan girumdum kan komunidad. Nahapot sa lecture kung kaipuan o dai kaipuan magkiling sa nakaagi para mahanap ng nawawaran tanog Bicol na dahiling kasiguran kung may makukuha. Ini imbitasyon sa to, lalo na sa mga Bicolano music scholars, na ladupon pa tabaad mananggad igwa. Sinasabi ni Sir Jim Paul sa to, nakatungdanta na hanapon ang unod o esensya kaini. Kung igwanin distinct na metro ang binalig, tidto, asin iba pang klase ng ritmo ang kulintangan kan Mindanao, asin ang interlocking rhythms na madadangog sa tiniripo ng mga instrumentong kawayan aro kang bungkaka, kulitong, asin sa Gaypo kan Mountain Province, buod kong pilion ang pagtubod na someday mabibisutaman kung ano ang igwa sa musikang Bicol. Ang saro sa obserbasyon ko na direct ang nasabi sa lecture ni Sir Joey, kadaklan sa mga musikong Bicol noon, although gabos talentado, mga kompositor as in performer. Dikit ang musicologist or researchers. Para sa ko, kaipuan may magrurip sa technical na aspeto kan Bicol music o ang music theory kaini na aro kan ginibo kan mga siyentipiko sa DNA mapping. Hinuguhan man ang God kung igwa o dapat igwang partikular na musical skills, harmonic progressions, forms, musical mannerisms, etc. ang Bicol music. Tugod ako na sa katiusan ta sa paghanap kan kasadirihan sa musikang Bicol noon, kaipuan ta na mag-move on. Alagad, bagay man giraray na ipadagos ang pag-adal kung sa ingitan naghali. So sa kong kakayanan bilang sarong arranger, nagpuo naman ako mag-adapt kan mga tanog hali sa western musical instruments sa orchestra. So obheto na tauanin panibagong gubing ang tanog kan nagkapirang Bicol music, asin mas maapisyal kan kontemporaryong mga paradangog. Para sa sako, magayon na napapangakutan taan bertud kan tataramon Bicol, asin ang posisyon kaini sa paghipno kan pangangaipos kan bidang kan musika ang Bicol, alagad bilang sarong tagagibolin musika, may kaibanan man na tataramon umayo, buod kuman pangaputan ang padagos sa paghanap kung ano man ang ang tanog na tinataram kan mismong musikang Bicol niya. Diyos mabalos po. Mabalos po sa Saindong Dua, Sir Professor Plock and Sir Joseph. Okay? Ninhuli po ta medyo napasiram ang sa mga lectures and mga reactions kan sa itong mga bisita ngunya na aga. Medyo nakulangan na po kita ng oras sa tuyang forum and pinaghiling taman po niya to ang comment section kan sa tuyang Facebook and YouTube as in naghahanap pa po kita ng question. Pero bago ka iyan, tawan pa mo ng giya ang pagtao kang e-certificates of appreciation sa tuyang mga speakers, reactors, as in bisita.
Sa kuya po munang basahon ang citation sa certificates. Ateneo de Naga University, James J. O'Brien SJ Library in partnership with O. Bicoliana the Golden Legacy Project of Ateneo de Naga High School Class of 1966. Certificate of Appreciation is given to Sir Joseph Liboriano for his unselfish sharing, his time, knowledge, and expertise as a reactor during the webinar on the 4th Annual Father James J. O'Brien SJ Memorial Lecture Series with the theme Ano Daw Idtong sa Gogon, original Bikol music from folk to contemporary songs, held on September 24, 2020. Signed, Father Roberto E.N. Rivera, S.J., University President, Ateneo de Naga University. Signed, Ma'am Edna San Buenaventura, University Librarian. Signed, Alfredo C. Fabay, Ph.D., Vice President for Higher Education. Sir Joseph, akuon mo po ang sertipikong ini para sa imo. The same citation is being given to Professor Ramil Chavenia. Sir Flo, akuon mo po ang certificate na ini para sa inyo. A certificate of appreciation is given to Ronald A. Rodriguez for his contribution in introducing our speakers during the webinar on the 4th Annual James J. O'Brien SJ Memorial Lecture Series. Sir Ronald Rodriguez, akuon mo po ang certificate ini. Certificate of Appreciation is given to Joey Gianan Vargas for unselfishly sharing his time, knowledge, and expertise as a resource speaker during the webinar on the 4th Annual Father James J. O'Brien SJ Memorial Lecture Series with the theme Ano Daw Idtong sa Gogon, original Bicol music from folk to contemporary songs. Sir Joey, akuon mo po ang certificate na ini. And the same citation is given to Sir Jaime Jesus U. Borlagdan, also as resource speaker. Sir Joey, akuon mo po ang certificate. Inabot na po talaga kita ng oras at sinigwa pa po kitang duwang makakaibanan, no? Sa pag-message and turnover of the Bicoliana Fund hali sa High School Class of 66. Sa kuya pong apudan, ang sa indang driving force behind the class, si Professor Greg Castilla, joining us from the United States. Sir Greg, good morning. Diyos marahil na aldaw sa mga nasa Pilipinas. Diyos marahil na banggiya sa mga yaon igdi sa Amerika, saka sa Canada. Saka marahil na hapon sa mga yaon sa Australia. Inot sa gabos, sa pangaran kang gabos na miyembro kan samuyang klase, Ateneo de Naga High School Class of 66. Gusto kong pasalamatan ang mga speakers, ang mga reactors, si Dr. Noel Volante, si Bong Rodriguez, ang technical staff, tapos si Dr. Dud Santos, na mayong sawang permi nagsusuporta sa proyekto kan Bicoliana, sa kang organizing committee na pinamamayuhan ni Edna San Buenaventura. Sa second floor po kang Ateneo Library, may inaapo dyan na Bicoliana na kung saan yaon ang gabos na libro manunungod sa kulturang Bicol noon, mga rawit-dawit, mga luma as in bagong dyaryo, mga CDs, mga videos, manunugod gabos sa Bicol. Dakulang Resource Center, ini yung Bicoliana, para sa mga maestra, maestro, mga researchers, cultural groups na gustong pag-adalan ang Bicol culture or anything that is related to Bicol culture. Ano Bicoliana, arog gadtong nasabi na, sarong legacy kan samuyang batch sa Ateneo. Kang nagselebrar kami kan samuyang 50th Golden Reunion kang 2016, napagdesisyonan mi na ang samuyang batch na saro sa magiging nibumi para kay Father O'Brien, James O'Brien, na nagtukdo sa muya
na i-apresyar sa katawan ng buhay ang kulturang Bicol noon, iyo ang pagpundar ka ining Ubikulyana na yaon nga ni sa library. Kaya ang Ubikulyana maglilimang taon na next year. Dakulang sa muyang pasasalamat sa dating presidente kan Ateneo de Naga na si Father Jun Viray na pigtawan suporta ang pagpundar kang Ubikulyana. Dakula man ang samuyang pasasalamat kay Father Rivera, ang presenting presidente kan Ateneo de Naga, na sige man ang suporta sa Ubikulyana. Saro sa proyekto kan Ubikulyana, yung nga ini yung the annual James O'Brien Memorial Lecture Series, na kung saan nag-iimbitar kami ng mga speakers para pag-urulayan ang gabos na issues na harani sa puso ni Father O'Brien. Aruba kan mga social issues, Bicol history, Bicol music, Bicol language, etc., etc., etc. Kaya ang mga issues na ini, iyo ang mga naging advokasya ni Father O'Brien kan siya nabubuhay pa. Kaya nag-decide kami na tatawaming buhay hining sa iyang advokasya. In a sense, the purpose of the lecture series is to immortalize the vision of the late Father James O'Brien. Kung hihilingunin do Ubikulyana, the first two letters, OB, that's how we called Father O'Brien, Father OB, kaya naging Ubikulyana. Dahil kung nahahalo yun, ang sakuyang pataratarata, igdi sa Amerika, mag-aalas 9, igdi sa Las Vegas, sa New York, mag-aalas 12, sa Canada, iuman, kaya tatapusin ko na ang sakuyang mensahe. Sa Gabos na nag-attend ka ng webinar, mabalos po sa Indo-Gabos. Sana next year, in person na ining sa tuyang lecture. Mabalos as in Diyos maray na aldaw, na banggi, na hapon, depende kung yaong sa ka magabos. Salamat. Mabalos po, Sir Greg, and nahiling po nindo subago sa kapag tapos kan sa iyang pagtaram ang cheque, pinag-flash. So, ninhuli po kaiyan o yaman ang sabuyang presidente sa pag-ako kang donasyon, asin ang sa yaman ning mensahe ning pasasalamat. Mga tugang ang samong ginagalangan na presidente, Father Roberto Ian Rivera of the Society of Jesus. Good afternoon or good noon, Father. Mga tugang, just maray na aldaw sa Indo-Gabos. It has been a truly moving and inspiring morning. And it's my happy privilege not only to accept once again the generous donation of our friends in Batch 66, but also to thank all our friends for their generous efforts and contributions in making this celebration of Bicol music possible. Our sincerest appreciation goes out to Sir Jaime Bolagdan and Sir Joey Vargas for their rich and profound insights on the intimate relationship between Bicol music and language, between Bicol melody and word, and how these profoundly reflect the Bicol soul, on the rich and complex tapestry of Bicol music endeavors and achievements, and how these should truly make us proud. We thank Sir Ronald Rodriguez for his support of this forum, for Professor Ramil Chavenia for his wonderful musical performance and reactions, and likewise to our very own Sir Joseph Riveriano for his reflections. Our thanks as well to Ma'am Edna San Benaventura and her O'Brien Library team for all their hard work in preparation for this forum, and to Dr. Noel Volante for emceeing this morning. Our biggest and deepest thanks go out to Ateneo de Naga High School Batch 66, led by Professor Greg Castilla. Your generous support of the Ubikulyana collection and continuing funding of this is a testament to your love for the Bicol cultural patrimony that Father Obi strived so hard to promote and preserve. Allow me po to end with just a quick reflection on Father Obi, who was our class moderator in our senior year at the Ateneo de Manila High School, Batch 1984.
He taught us socioeconomics and guided us through his brainchild, Tulong Dunong. But when he would discuss Philippine culture, he would inevitably break out into a Bikol song or two. The words were incomprehensible to us, but his passion and love for Bicol was unmistakable. This morning's celebration has enkindled in all of us, I would like to believe, that same love and passion for Bicol culture. And for this, we thank you, all our friends, most especially our dear confreres of the Ateneo de Naga University High School Batch 1966. So again to everyone sa St. Dogabos, salamat po, asin Diyos mabalos. Stay safe and God bless. Mabalos po, Father Robert Rivera, ang Samuyang University President. Huli po tayo inabot na talaga kita ning oras. We are over time by 5 minutes dahil naging mga maugma, mayaman, hararong, mahiwas, naglayog, naglaad ang satuyang urulay ngunya na aldaw. Sa ngalan po kang Ateneo de Naga University, Father James O'Brien Library, AdeN High School Batch 66, sa mga yaon sa US, Canada, Australia, and the Philippines, Professor Greg Castilla, Dr. Dude Santos, ako po, minawalat sa Indo, ano ang Bicol music under the new normal? Kay Riba, Cinda Sherwin Perez, Emmanuel Yurin, Erika Corpus, Jay Lorenciana, Lenny Golias, and of course, si Ma'am Edna Seventura. Ako minasabi, kaiba ang 54,000 YouTube viewers, 35,000 Facebook viewers, and 17,000 Zoom participants, minasabi sa Indoning, Diyos marhay na udto, Diyos mabalos, at magmaan ang sin maglikay kita. Thank you po everyone. Salamat po. Thank you, Father. Ay kamote
ako nag-aagong, tatay, habuan babaye. An marhay kaini, tatay, pumuli sa dati. Soltero nin ambon, tatay, tanong nin kamote. Kanong patangay, lastima, kasagurang berde, lastima, utang mo sa sastre, lastima, di mo mabayaran. Sarong bangkit sa higdaan, nakadangon ako, ngunit sarong damdam sa lubak ko, katurugan, bakit kundi si mong boses iyong halan. Si nanay, si tatay, di ko babayaan. Balakid na buot, ang sa kuyang utang. Si pagdarasa ko, nin siyang nabulan. Daw Idtong sa Gogon, ulawan pagang pag-ilmo, nang sa kuya ng tulok kunlunay, urak panalig Dai mo na madadangog ang boses ni Lolo. Dainan niya makakanta mga pangharana. Hinding pantumina, sayang ng Bikol nun, sayang ng minukna, hinot pang panahon, kung pinagsasayaw,